रतनदेव क जागानि कमलपुरनि बका ताम खायो र बर समय बाक्सन ट्रेनिं रु मुसुर बालकना बका बर फामिनि मास संका ताक 3 मास संका 3 मास संका वादा वाला तिरं के बदा कुन हे संमा के बाय संमा वाला बो मिया सं बय बाक्सन माइचका बो संबाय माइचका फुलाइका गय हर बो नखर थामन सं साइमिया नखर थाम साइबाय ना बजाराव थांगा मो साइमाया ने साइमिया नका आरो मोरनाय वादेन खाय मोरनाय वादेन सार बो मिया हर थुजाम सं लाखांगे नो बताबो थानाव थांगा फादार बाक्सन ताम बो मुंनो वादेन बो मुं वादेन बो মানে পিজুস पिजुस पिजुस बजाराव थांनो र সিনরা সুং टोटल 11 जना যেত ফিনে বেগেটা थैने बेका 11 जना एगरो जन दं आरो ताबो नि दं एमने बनक थाना रखने रखुनो छलायमा रख खाना बा বনাও मिया খাইজা কুছি কাংসি उसा फाइ मिया মিয়া দামিয়া খাইবরে बो मिया किजा थाका 25 तारिख नख थाना निने 25 तारिख थाना हना गय वादेन र कुन रहय रखिन जाने बना हे वादेन न साया को गय बिनि पूजाको फोन दबाय कुन केबो बाय उनको मारक खाना बन फोन बाइके कक सामानो को बियाव फोन दङै को ताबो मियागो हेडफोन को दङ लगी फोन को दङ कुनजो बेरदा एमने को कुन वाला मुनो करैना नङ र हे वाला मुं करे जों जतान फ्रिके दङ दल काइसा जों कुनु गया निने मुखा आन मुखाय सन्तोष देबरमा আমার কোনো সন্তান নেই ना না বলে বেটে আপনি লগে ঘুমাইনা হ্যাঁ বলে গতকালকের কোন কাজে ঝগড়া বা কোন না না কোনো কাজে ঝগড়া নেই হের নাম কি এর নাম রতন দেব না এনা ফসলে কোন কাজ কাল লাগে কেউ কে লাগে কোন কাজে ঝগড়া বা না না কারোর লগে ঝগড়া করে না কোন একটা বিভ্রান্ত না 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 সুপার লাগে হ্যাঁ সুপার সন্তায় কোন কিছু হয়নি না এই যে ঘটনা যে হইছিল আমার তো মনে হয় হেয়ার গার্লফ্রেন্ডের লেগে এমন তো হইতে পারে গার্লফ্রেন্ড না হ্যাঁ তো দেখতো হের গার্লফ্রেন্ড লাগে না আমরা তো রাত্রে 11:30 থেকে আমি ঘুমাই গেছি গেম খেললা আমারে বারে বারে কো তুমি গেম খেললো না ওখানে ঘুমাও তো আমি ঘুমাই গেছি এরপরে কার করতে রে সেই সময় গেম খেলার সময় হেরা কি মানে কেউ লাগে ফোনের কথা কইতাছে না না এসএমএস করতেছে এসএমএস করতেছে সেই সময় হুম তারে আপনার নাম আমার নাম হৃদয় মজুমদার বাড়ি কেমতলি হেরা বাড়ি কোন হের বাড়ি কমলপুর হের গার্জেনের ফোন করছেন জানেন হের গার্জিয়ান নাম্বার নাই আমার কাছে কেউ না তোমরা এই ফাইলের মধ্যে থাকতে পারে ওই পুলিশ স্টেশন থেকে ওয়ার্ডেনটা ফোন করছেন জানি ওয়ার্ডেন নাম্বার নাই তো ওয়ার্ডেনদারের নাই গার্জেনের নাম্বার নাই না আচ্ছা তোরে ফাইলটা কই ফাইলটা পাইছ না ফাইল নিছে পুলিশ স্টেশন আচ্ছা ঠিক আছে अब बाबा हाकें खालामनि दा उमानो मानता मानसुर माने मत जोंबो कसो क्लियर साइमिया ने हा और तो माने कोनो प्रॉब्लम रो कोनो रंगिया हासि खुजि गान तंलायो एंगा हरो आटकासा अंखा जों जतन थुइफायखा जों आबो नुने साइमालिया ता ए आंखा हरो नुवादे आन मुंखाय ब्रिटिश देब जे अब हाइने बिन बुंखाय रतन देब माने मि अब नग थाना रक बा कोनो नग प्रॉब्लम रो सारा नग थाना रक नग ने प्रॉब्लम रो तो कोनो शेयर तो खाया बटाय पनो एको बिन गाना तंनाय सामाने बिन लगेने हृदय जोको मजुमदार बसाव जे 25 तारिख थाना हिन चलाय छुट्टी आनको जेथे थाना ने आदिना एप्लीकेशन या फता छुट्टी छानाय अच्छा के हमने और त के बो वाला छोगाय त दल कासे सापासे ए आते रकरे जतन हासि खुसि फेमिली मटन हाइसे मनि लायो जतन हासि खुसि के तंलायो आरे जतन बत माने जों त सारे गाता आं त थुइपाय खाचिन जे सब तंनाय र बर मा दाते 12ता जरा दै दङ रुम बिसिङाव मांना तब थुलाय पायो आफ्रो सुतिना रावबो जा खाय आफ्रो ते साइमेलियाता जे आ थुनानि सिगां रक ताम रक खाय दङ नुनो ब थुनानि सिगां त जों आं थुनानि सिगां त बर फोन बाय उंगलाय दं हेडफोन सारा जा पवरक सावो टेक्स रक खायो आरे जा बिन गार्जन सा गाताबो बिन गार्जन त इनफर्म खाय दङ ब हाय दं चिन्मो कंपनी मुङ डीडी यो जेकेवाई बा अजस राजा अब हाइने बसर बाल करो वो तो फाइमाने मार्च निसिमे हायो आंगा ताबो मोटामोटी मार्च निसिमे कथा 4 मास पर बो कमलपुर वाला सोलाय र कोन करे ताबो प्रेजेंट तंगरा ताबो 10 जना ते बाद बाकी छुट्टी थांजा 28
Address ka bo, anda kamu ditanya. Itu tuh gamsa kapra.